हेलो एवरीवन, मैं हूँ मिराह खान। किसी अक्लमंद इंसान से एक बार पूछा गया कि दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा है। तो उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, वो रिश्ता जो दो बिल्कुल अनजान लोगों को एक दूसरे का लिबास बना देता है, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता। मगर हमारे जो अजदाद हैं उनके इस प्यारे ख्याल के बरअक्स आज की जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि हमारे घर तो आबाद हैं मगर दिल बिल्कुल वीरान है। शादियाँ तो हो रही हैं लेकिन वो जो दिली सुकून होता है ना, वो जो मोहब्बत होती है और वो जो गहराई होती है रिश्तों में, वो कहीं खो गई है। अगर आप एक शादीशुदा औरत हैं और अपनी ज़िंदगी को महज़ काटने के बजाय वाक़ई एक खूबसूरत जन्नत बनाना चाहती हैं, तो आज नफ्सियात, दीन और ज़िंदगी के तजुर्बात से निचोड़े गए ये 7 सुनहरी मशवरे हैं आपके लिए। एक बार ठंडे दिमाग से ज़रूर सुनिएगा। ये बातें आपके रिश्ते को मुरझाने से बचा सकती हैं। सबसे जो पहली और सबसे अहम तरीन बात है ना, वो है कि अपने ताल्लुक को सिर्फ मियाँ बीवी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना उस तक महदूद ना रखें, बल्कि इस बंधन को एक सच्ची दोस्ती में बदलने की कोशिश करनी चाहिए आपको। साइकोलॉजी का मानना है कि दुनिया के जो तमाम रिश्तेदारियाँ और नाते होते हैं वो एक वक्त पर आकर थक से जाते हैं, लेकिन जो सच्ची दोस्ती होती है ना ये कभी नहीं थकती। जब तक मियाँ बीवी का ताल्लुक सिर्फ फ़राइज़ और हुकूक की तराजू में तोला जाता रहेगा, ये एक भारी जिम्मेदारी ही महसूस होगी। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन जाएंगे ना, जहाँ ना कोई डर होगा ना झिझक होगी, जहाँ आप खुलकर हंस सकेंगे और दिल हल्का करने के लिए रो सकेंगे एक दूसरे के साथ बैठकर, तो वो जो रिश्ता होता है ना वो हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। अपने शौहर को ऐसी राजदाराना दोस्त बनाए अपनी कि वो अपने दिल की हर बात बिना किसी खौफ के, बिना किसी झिझक के आपके सामने रख सके। पॉइंट नंबर 2 है, खाना हमेशा एक साथ बैठकर खाना चाहिए और महज़ साथ बैठना ही काफ़ी नहीं है। कभी-कभार अपने हाथों से नवाला बनाकर अपने हस्बैंड को मुँह में डालें और लाड से उनसे भी कहें कि वो आपको अपने हाथों से खाना खिलाएँ। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी से बढ़कर क्या मिसाल हो सकती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पानी पीने के बाद बर्तन के उसी हिस्से में अपने मुबारक होंठ रख कर पानी पिया करते थे जहाँ से उन्होंने पिया होता था। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक साथ खाना खाने और एक दूसरे को नवाले खिलाने से दिलों के जो गिले शिकवे होते हैं ना और जो कड़वाहटें भरी हुई होती है ना वो एकदम से गायब हो जाती हैं, जैसे तेज़ धूप में बर्फ़ पिघलती है। ये खूबसूरत अमल इंसान के अंदर की जो ईगो होती है उसको भी ख़त्म करता है और सच्ची मोहब्बत को बढ़ा देता है। पॉइंट नंबर 3 है कि आपके जो रिश्ते में हमेशा बचपना और ताजगी बरकरार रहनी चाहिए। वो ये है कि आपस में कोई ना कोई गेम या खेल खेलते रहा करें। अब इस खेल का मकसद सिर्फ जीतना या हारना नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ दिलचस्प और प्यारे से इनामात तय करें। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हारेगा वो जीतने वाले को प्यार भरी लंबी सी किस करेगा, या उसकी पसंद का कोई लजीज खाना तैयार करेगा, या फिर कोई खूबसूरत सा सरप्राइज गिफ्ट ला कर देगा। जब तक ज़िंदगी में ये मासूमाना शरारतें और खेल ज़िंदा रहते हैं ना, ताल्लुक़ कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। मियाँ-बीवी के दरमियान जब तक ये नटखट, ये चहल-पहल कायम रहेगी, तब तक बोरियत उनके पास भटक भी नहीं सकती। दिस वॉज पॉइंट नंबर 3 एंड नाउ पॉइंट नंबर 4 क्या है। चौथा पॉइंट ये है कि जो कि आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है, रात को बिस्तर पर जाने से पहले दोनों मियाँ बीवी अपने मोबाइल फ़ोन्स को तो एक साइड पे रख दिया करें और उसकी जगह किसी अच्छी किताब का इंतखाब करके एक दूसरे को पढ़कर सुनाना शुरू करें। इसके लिए जो सबसे बेहतरीन इंतखाब है वो तो कुरान पाक की तफसीर ही है, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, या फिर आप तारीख़ के अजीम वाक़यात, कोई अच्छा नावल या खूबसूरत सी शायरी, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़रा सोचिए कि कमरे में गहरा सुकून है, मोबाइल की ये जो नुकसानदेह शुआएँ होती हैं उनके बजाय आप इत्मीनान का माहौल है और आप दोनों एक दूसरे की आवाज़ में कोई अच्छी सी बात सुन रहे हैं। ये जो आदत है ना, ये आप दोनों की रूह को एक दूसरे के इंतहाई करीब ला सकती है। पाँचवां पॉइंट है कि और ये पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नफ्सियाती हवाले से है कि जो अज़दवाजी कुर्बत होती है, जिसको कि हम बिस्तरी कहते हैं, उसके जो नाजुक लम्हात होते हैं उसमें अपने शौहर के जिस्म से जी भर कर लाड लड़ाएं, उन्हें अपनी वालेहाना मोहब्बत का यकीन दिलाएं और अपने साथी को भी अपने वजूद से खेलने की पूरी आज़ादी दें। मगर यहाँ दीन इस्लाम के एक इंतहाई खूबसूरत और पाकीज़ा उसूल को हमेशा याद रखना चाहिए।
ایک جو سچا مسلمان ہوتا ہے نا، اس مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ہماری شرمگاہوں سے اس طرح کھیلنا یا ایسی جنسی حرکات کرنا ہرگز جائز نہیں ہے جو بے حیائی میں، فحاشی میں یا غیر فطری دائرے میں آتی ہوں۔ اسلام ہمیں محبت اور سکون کی پوری آزادی فراہم کرتا ہے، مگر پاکیزگی اور حیا کے دائرے کے اندر جب آپ رہتے ہیں اور اپنی حدود کا خیال رکھتے ہیں اور اس حدود میں رہ کر ایک دوسرے کو پیار دیتے ہیں، تو وہ جو دلی اور جسمانی راحت نصیب ہوتی ہے نا، جو آپ کے رشتے کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اچھا، چھٹا پوائنٹ جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے جو دھندے ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کے روزمرہ کے جو کام کاج ہیں، یہ تو ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے پورے ہفتے میں کم از کم ایک دن تو آپ کو ایسا ضرور ہی رکھنا چاہیے جس میں آپ صرف دونوں آپ ہوں اور آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے مخصوص ہوں۔ اس دن ساتھ بیٹھ کر آرام سے چائے پیجیے، کہیں باہر گھومنے چلے جائیے، تفریح کے لیے نکل جائیے، ایک دوسرے کی پسند کا کھانا کھائیے، یا اگر باہر جانے کا موڈ نہ ہو تو گھر پر ہی کوئی ایکٹیویٹی مل جل کر کیجیے جہاں کوئی تیسرا بندہ نہ ہو۔ یہ قیمتی وقت ہوگا جہاں آپ دنیا بھر کی تمام جھنجھٹوں کو ایک طرف رکھ کر اپنے ساتھی کو یہ احساس دلائیں گی کہ تم آج بھی میری زندگی میں اتنے ہی اہم ہو جتنی کہ ہماری شادی کے پہلے دن تھے۔ ٹھیک ہے؟ اور لاسٹ پوائنٹ جو کہ 7 پوائنٹ ہے اور یہ آخری پوائنٹ ہے، روزانہ ایک دوسرے کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کیا کیجیے۔ جب شوہر آپ کا سو رہا ہو تو اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اس کی تندرستی کی، اس کی کامیابی کی دعائیں مانگیں۔ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ پیار سے بھرپور اور نرم اور میٹھے الفاظ کا استعمال کیا کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جب شوہر آپ کا جو ہے نا وہ کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکل رہا ہو یا پھر وہ تھکا ہارا گھر واپس آئے، تو آپ کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ ہونی چاہیے اور زبان پر السلام علیکم کا تحفہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک مشہور قول ہے کہ مرد باہر کی تمام جنگیں جیت سکتا ہے اگر گھر لوٹنے پر اسے ایک مسکراتا ہوا خوبصورت سا چہرہ اور پرسکون دل مل جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ریمیڈیز ہیں، بظاہر بہت معمولی دکھائی دیتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے رشتے کی بنیادوں کو اس قدر مضبوط اور خوشگوار بنا سکتی ہیں کہ زمانے کا کوئی بھی بڑا طوفان اسے ہلا نہیں سکتا۔ ایک اچھی شادی وہ نہیں ہوتی جو لاٹری کی طرح خود بخود اچھی نکل ہے، بلکہ ایک کامیاب شادی تو وہ ہوتی ہے جسے روزانہ کی بنیاد پر محبت سے، سمجھداری سے اور ان ننھی منھی سی کوششوں سے بنایا جائے اور سجایا جائے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو اور آپ کے اس خوبصورت سے رشتے کو ہمیشہ خوشیوں سے بھرپور رکھے اور دلی سکون کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ مجھے کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان 7 باتوں میں سے کون سی بات جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اچھی لگی ہے، اور ایسی مزید لائف چینجنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔